Hello kawan-kawan, video ni nak tunjukkan cara macam mana tambahkan department, how to add department kat TCMSV3 time attendance software ni, Fingertec. So sangat simple saja, video yang ringkas. First, you kena pergi user tab. Okay, user tab kat sini, atas user tab. Okay, so lepas tu you kena klik user ke atas. Okay, klik user, follow saya instruction. Okay, cursor, klik user, lepas tu add department, tekan add department, lepas tu terus boleh letak macam account, terus key in saja. Okay, so ini cara untuk add department. So kalau you nak rename apa, you hanya tekan sini right click, you boleh tambah user ke, remove user ke, semua boleh right click. Okay, so step 2 adalah name it, tuliskan dia. Okay, done, itu saja. So jika you nak buat benda lain macam delete ke, rename ke, delete or rename, right click, kita cakap right click. Right click, remove, add, semua boleh, add department, add user, semua boleh. Okay, so biasa kita recommend add top priority, tekan user. So itu saja video yang sangat ringkas. Jika video sukakan video ini, bagilah satu like dan jangan lupa subscribekan Equest Attendance Marketing. Dan terima kasih menonton.